उत्तरबंगे बृष्टि अन्यदिके दक्षिणबंगे चाँदी फाटा गरम बेला गड़ातेई हावा बदल बृष्टिते भिजलो दक्षिणबंगेर बेश कयेकटी जेला आलिपुर आबहावा दफ्तरेर पूर्वाभास बुधवार पर्यन्त राज्य जुड़े विक्षिप्त बृष्टि होते पारे बृष्टिर सम्भावना रयेछे कलकातातेও। बृहस्पतिवार सकाल उत्तरबंगेर विभिन्न जेलाय बृष्टि दक्षिणबंगे चाँदी फाटा गरम एदिन सकाल थेके आलिपुरदुआर शहरे अझरे बृष्टि बेश कयेकटी वार्डे जल जमे जाय। कोचबिहारेও सकाल सकाल बृष्टि ज्वले ओठे स्ट्रीट लाइट बृष्टिर संगे झोड़ो हावा। उत्तर दिनाजपुरेर इस्लामपुर एवं जलपाईगुड़ीर विभिन्न जायगाय बृष्टि हय। उत्तरबंग जखन भिजছে दक्षिणबंग तखन गरमे पुड़ছে। बांकुड़ाय गरमेर अस्वस्ति अनेकेई छाता माथाय रास्ताय। हुगलिर सिंगुर बृष्टिर अभावे चाषेर जमिते फसल माठेई शुकिये जाच्छे। बेला गड़ातेई हावा बदल बृष्टिते भेजे दक्षिणबंगेर विभिन्न जेला। आलिपुर आबहावा दफ्तरेर पूर्वाभास सोमवार पर्यन्त दक्षिणबंगेर विभिन्न जेलाय झड़ बृष्टिर सम्भावना रयेछे। उत्तरबंगे रविवार पर्यन्त झड़ बृष्टि होते पारे। शनिवार एवं रविवार दक्षिणबंगेर एकाधिक जेलाय कालबैशाखीर सतर्कता। बुधवार पर्यन्त राज्य जुड़े विक्षिप्त बृष्टिर सम्भावना। बृष्टि होबे कलकातातेও। কলকাতাতে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আগামী 7 দিনই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা নেই কোনো। আগামী 5 দিনের প্রতিদিনই কিন্তু কোথাও না কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে থান্ডারস্টর্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তার সাথে ঝোড়ো হাওয়াও থাকার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতে আপনার থান্ডারস্টর্ম, লাইটনিং এবং কোনো জেলায় কোনো দিনে আপনার হেভি রেইনফলেরও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিউজ 18 বাংলা।